Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat iman, Islam serta kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di majelis ilmu yang mulia ini. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Yang kami hormati Syekh Dr. Muhammad L.D.Soki Kahela bersama penerjemah yang kami sayangi Ketua Komunitas Muslim Ahlul Quran, Ustazah Sartatik dan seluruh tim panitia, dan yang kami hormati pengelola Masjid Al-Husna Al-Miralti, dan yang berbahagia semuanya Bapak dan Ibu seluruh peserta kajian kitab keajaiban isyarat dalam seni tajwid dan qiraat hari ini. Semoga rahmat, pertolongan dan keberkahan selalu tercurah kepada kita semua. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Untuk mempersingkat waktu, kita akan mulai acara ini dengan membaca bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Semoga dengan bacaan Al-Fatihah tadi menambah keberkahan dan kelancaran acara kita pada hari ini. Baik, memasuki acara selanjutnya kita akan mendengarkan tasbih Al-Quran yang dibawakan oleh Ibu Zakiyah. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sad. Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria idh nada rabbahu nidaan khafiyya qala rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya wa inni khiftul mawaliya min warai wa kanat imraati aqiran fahab li min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali yaqub waj'alhu rabbi radiya. Ya Zakaria inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Qala rabbi anna yakunu li ghulamun wa kanat imraati aqiran
كبيرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan kasiran kepada Ibu Zakiyah atas pembacaan ayat suci Al-Quran yang sangat memajukan hati dan menenteramkan hati ini. Semoga yang membaca dan yang mendengarkannya mendapatkan keberkahan dan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjut acara berikutnya, yaitu sambutan. Yang sambutan pertama akan disampaikan oleh Ketua Panitia Kajian Kitab ini sekaligus perwakilan Masjid Al-Husna Admiralty, yaitu Ibu Endah Riantini. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Ustazah Diah, ini tamu terhormat nih Ustazah Diah nih. Ini guru kita juga ini. Masya Allah, Al-Hafidhah Ustazah Diah ini sahabatnya Ustazah Tati. Maaf tadi saya minta beliau untuk ke depan. Masya Allah. Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan selamat datang ke Syekh Kahila dengan timnya, penterjemahnya juga, Ustadz Fikri juga, bapak-bapak yang lain yang hadir juga. Sepertinya bapak-bapaknya ada 7 juta ini. Sebetulnya saya juga mengundang dari DKM, ada beberapa ustadz, tapi ternyata sebagian sedang keluar kota. Jadi ya alhamdulillah, nanti siapa aja yang hadir mudah-mudahan barokahnya di situ. Pertama-tama saya mewakili dulu dari DKM Al-Husna, mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran ibu-ibu semua, teman-teman semua, sahabat dari Ashabul Jannah maupun dari komunitas Muslimah Ahlul Quran. Masya Allah, ini 2 komunitas yang bertemu, mudah-mudahan jadi berkah ya, kita bertemu teman baru, sahabat baru yang sama-sama berjuang untuk mempelajari Al-Quran, mencintai Al-Quran. Nanti saling kenalan ya ibu-ibu ya. Sedikit mungkin saya berbagi, Masjid Al-Husna ini masih relatif baru. Jadi Masjid Al-Husna ini adalah wakaf dari hamba Allah, Masya Allah, baik dari tanah maupun dari masjidnya, dari gedungnya. Kita doakan semoga beliau diangkat derajatnya oleh Allah,
dan mudah-mudahan juga ini menjadi amal jariah yang tidak putus bagi beliau yang telah berwakaf. Masya Allah. Kita juga berniat ya, ibu-ibu, bapak-bapak, mudah-mudahan kita juga bisa punya amal jariah seperti ini. Insya Allah kita niatkan, mudah-mudahan niat pun sudah dicatat oleh Allah. Masjid Al-Husna terbuka untuk berbagai kegiatan bekerjasama dengan pihak-pihak lain. Jadi memang alhamdulillah walaupun masih baru, kegiatan di sini cukup banyak. Hampir setiap minggu itu ada kajian, ada berbagai macam kegiatan yang memang diadakan baik oleh Al-Husna maupun bekerjasama dengan pihak-pihak lain. Jadi silakan kalau ibu-ibu mau perlu tempat buat pengajian atau buat apa, nanti bisa berhubungan dengan DKM Masjid Al-Husna. Kita sama-sama berikhtiar untuk memakmurkan masjid, karena kewajiban kita bila ada masjid kita harus memakmurkannya, tidak hanya membangunnya, tapi bagaimana masjid itu harus hidup dan makmur. Mungkin itu wakil dari DKM. Kemudian saya juga mohon izin mewakili teman-teman dari penyelenggara, teman-teman Ashabul Jannah, murid-muridnya Ustazah Tati. Kita semua muridnya Ustazah Tati, dan mungkin juga ada teman-teman lain dari warga Admiralty. Kami selaku apa ya, panitia dadakan mungkin ya, mengucapkan terima kasih atas segala support yang diberikan. Mudah-mudahan Allah membalas semua support dalam bentuk apapun dengan balasan yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Mungkin cerita sedikit sambil menunggu ya, 5 menit. Kita 5 menit lagi mulai ya Ustazah ya, insyaallah. Iya, nanti di sini Ustazah. Ustazah Tati menghubungi kita sekitar seminggu yang lalu bahwa mengabarkan bahwa guru beliau, di mana beliau mengambil sanad ya kepada Syekh Kahila, sedang berada di Indonesia dengan atas undangan beberapa pesantren dan juga ada kegiatan dengan Departemen Agama. Masya Allah, beliau menyampaikan bahwa ada waktu untuk berbagi ilmu dari buku baru beliau. Tentunya ini kesempatan yang sayang sekali kalau dilewatkan ya. Masya Allah, beliau jauh-jauh dari Mesir, kita mendapat kehormatan untuk menerima beliau di sini, bahkan beliau bersedia untuk berbagi ilmu bersama kita. Mudah-mudahan duduknya kita di sini, walaupun saya sendiri bertanya sama Ustazah kita nggak paham, kita nggak bisa bahasa Arab. Insya Allah ada penerjemahnya. Masya Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Mungkin itu saja dari saya. Mudah-mudahan kita semua bisa belajar maksimal, berusaha memahami, dan mudah-mudahan selama ini apa yang kita pelajari, kita memperbagus bacaan Quran, kita menghafal, kita tadabbur juga. Masya Allah, semoga itu semua dicatat Allah sebagai amal soleh kita, dan mudah-mudahan Al-Quran yang kita pelajari ini memberikan syafaat bagi kita di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekali kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf lahir dan batin apabila dalam penyelenggaraan ini ada kekurangan dari kami. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini aja mana? Ya, terima kasih kepada Ibu Indah Riantini atas sambutannya. Jazakumullah atas tazkiyah semua panitia. Dan terima kasih kepada pengelola Masjid Al-Husna ini sehingga acara pada hari ini dapat terselenggara dengan baik, insyaallah. Ya, sambutan kedua akan disampaikan oleh Ketua Umum Komunitas Muslimah Ahlul Quran, yaitu Ustazah Suartatik. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Bapaknya udah enggak perlu terjemah ya. Ya. Bagaimana kabarnya ibu-ibu semua dan bapak-bapak? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah kita bertemu. Segala puji bagi Allah atas limpahan karunia-Nya. Allah pertemukan kita di suasana yang luar biasa, insyaallah ya, di tempat yang penuh barokah di Masjid Al-Husna Admiralty. Semoga ini menjadi keberkahan bagi kita dan khususnya bagi saya sendiri. Tadi udah dijelaskan oleh Bu Indah gitu ya, beliau guru saya gitu, yang salah satu ngambil bacaan sanad gitu ya. Mungkin itu, dan ini murid-murid gitu ya. Tapi sebelumnya saya pengen mengucapkan ini ya, salam kepada Antuna semuanya dan antum ya, untuk salam Islam bagi kita juga, salam Ahlul Quran, karena kita pengen menjadi Ahlul Quran, Ahlullah, memantaskan diri kita untuk menjadi Ahlul Quran
ya dengan cara kita belajar. Ya saat ini pun kita belajar ya. Dari yang mungkin sebagian ada yang kenal dan enggak, nanti murid saya pun ada yang enggak kenal di sini pasti ya. Tapi disinilah mungkin kita sekian lama mungkin enggak berjumpa, akhirnya berjumpa di sini, itu suatu keberkahan. Dan saya ucapkan kepada Syekh Kahila khususnya syukron li hudurikum ya Syekh. Ya, wa nasykurullah, dan kami bersyukur sekali gitu ya kepada Allah atas kesempatan yang diberikan ini pada kita semua. Iya kan ya ibu-ibu semuanya? Ya, insya Allah. Jarang kan bertemu? Ya, ya. Dan tidak kalah pentingnya juga ya, saya juga berterima kasih kepada mungkin panitia dan juga pihak masjid dan juga teman-teman semuanya gitu ya, ibu-ibu semuanya yang telah hadir walaupun dadakan gitu ya, tidak ada planning jauh-jauh hari, tapi ternyata ibu-ibu semuanya sangat bergembira. Kayaknya pada reuni di sini ya. Ya pada reuni semua. Ya di sini kan, di sini aja. Ya. Jadi ibu-ibu sudah konsen ya, kita lanjutkan ya sedikit aja. Kalau saya ya tadi terima kasih kepada antum semua, antuna semuanya yang telah hadir untuk acara ini walaupun dadakan, mohon maaf tidak di planning jauh-jauh hari, tapi kehadiran antum membuktikan bahwa kita semua tadi pengen memantaskan diri kita menjadi ahlullah, ahlul Quran insyaallah. Semoga pertemuan kita di sini tidak hanya menjadi pertemuan yang cukup di dunia, tapi juga bisa menjadi pertemuan di akhirat. Allahumma amin. Maka pertemuan yang langsung ini semoga menjadi bagian dari kita nanti untuk saling tolong menolong di surga. Kalau seandainya saya nggak ada, tolong dicari ya ibu-ibu. Kok Ustazah nggak ada misalnya ya, cari tolong ya, mungkin itu. Ya, untuk terakhir kali gitu ya, kita berdoa kepada Allah gitu ya, semoga diberi ini ya kelimpahan rahmat yang banyak kepada kita semua ya, kepada guru-guru kita juga. Allahumma gfir limasyayikhina wa liman 'allamana warhamhum wa akrimhum biridwanikal azim bima qad adu sidqin 'inda ya indaka ya arhamar rahimin. Semoga guru-guru kita selalu diberi keberkahan ya, diberi kesehatan juga ya, diberi kemudahan untuk menyampaikan ilmu, dan kita juga bisa menangkap ilmu dengan baik gitu ya. Allahumma anfa'na bima 'allamna wa bima 'allimna wa 'allamna ma yanfa'una wa zidna ilma. Semoga Allah menambahkan kita ilmu. Dan yang terakhir kali, karena ini di ranah Betawi, boleh ya ibu-ibu, bapak-bapak saya berpantun ya untuk menutup. Ya, belum? Ya. Jika Tuan ke Jakarta, singgahlah sejenak di kota tua. Hanya maaf yang aku pinta, memohon ampunan dan secuil doa. Sekian dari saya, mohon maaf semuanya. Untuk ibu-ibu dan bapak-bapak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan kasiran kepada Ustaz Sartatik atas sambutannya yang penuh dengan inspirasi. Semoga kita semangat untuk terus selalu belajar, dan semoga dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai keluarga yaitu ahlul Quran. Kini tibalah kita pada acara inti, yaitu kajian kitab keajaiban-keajaiban dalam seni tajwid dan qiraat yang akan disampaikan oleh Dr. Muhammad L. Dausuki Kahila. Tapi sebelumnya kata orang kan tak kenal maka tak aruf ya, tak sayang katanya. Maka akan sedikit kami jabarkan, ya. Maka akan sedikit kami jelaskan biografi singkat tentang beliau. Data pemateri yaitu Dr. Muhammad L. Dausuki Amin Kahila. Beliau lahir di Mesir tanggal 1 Oktober 1981. Status beliau sudah menikah. Pendidikan beliau yaitu S1 jurusan Sastra Arab, Fakultas Pendidikan Universitas Banha. Beliau mendapat gelar diploma Pasca Sarjana dan Magister serta doktor dari Institut Penelitian Islam dari Institut Riset dan Studi Islam. Beliau memiliki ijazah riwayat hafaz, qiraat, asyirah, sugro dan kubro. Aktivitas aktivitas keseharian beliau yaitu
sebagai pengajar Al-Quran bersanad di Markas Quran Kahila Mesir. Beliau juga mengisi daurah Quran di Mesir dan berbagai negara lainnya. Beliau sebagai penulis kitab, sekitar 60 kitab sudah beliau selesaikan. Sebagai peneliti Mushaf Al-Quran juga. Pada saat ini beliau didampingi untuk sebagai penterjemah yaitu Ustadz Jahid. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ahlan bikum wa atasharrafu an uhadirakum al-yawm wa an yasta'milani Allah tabaraka wa ta'ala wa an yataqabbal minni wa an u'jar fi hadha wa an tastafidu كي تتحقق نعم الله تبارك وتعالى علينا في هذا اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bismillah, saya sebagai penerjemah beliau memulai tadi dengan pujian kepada Allah, alhamdulillah. Kemudian beliau bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau mendoakan dan mengatakan selamat datang kepada hadirin semua dan mendoakan semoga kita semuanya mendapatkan manfaat di dalam majelis ini. بداية أنا أتحدث عن عنوان اسمه الرموز والإيماءات والإشارات. 3 مصطلحات في اللغة العربية: رموز وإشارات وإيماءات، هكذا. Untuk pertama beliau akan menjelaskan 3 mustalah atau 3 istilah. Yang pertama adalah rumuz, kemudian isyarat dan ima'ah. هذه اسمها رموز. Ya, itu adalah namanya rumuz. أما الإيماء هكذا. Yang pertama itu adalah rumuz, yang kedua adalah ima. أما الإشارة أفعل هكذا باليد. هذه إشارات مثل الذي يترجم القرآن يشير، صحيح، يترجم القرآن للصم، هذه اسمها إشارة. Isyarah itulah gerakan-gerakan untuk menjelaskan Al-Quran ataupun kata dalam Al-Quran. فأنا أشرح اليوم كتاب اسمه بدائع الإشارات في التجويد. Jadi beliau hari ini akan menjelaskan Bada'i'ul Isyarat. Bada'i'ul Isyarat adalah keindahan tertentu dalam tajwid dan qiraat. أنتم درستم التجويد أولا؟ Sudah belajar tajwid? درستم؟ رائع جدا. طيب لو أنت حابب تجلس أنت ماشي، أنا جميل. أولا في اللغة العربية نعرف الكلام هو اللفظ المفيد. حينما أقول محمد رسول الله هذا كلام، لكن لو عملت هذا ليس كلاما. Dalam bahasa Arab dikatakan kalam itu adalah kalimat yang bermanfaat atau mufid, kalamun mufid. Nah, tapi kalau gerakan yang enggak ada gerakan mungkin ada makna ya, tapi itu bukan dinamakan kalam. نعم. لكن الإشارة في علم البلاغة هو جزء من اللغة العربية، كلام عميق. Tetapi itu tadi secara bahasa. Tetapi dalam ilmu balaghah, dalam ilmu balaghah, isyarat itu adalah ستنا مريم لما حملت بسيدنا. Dalam ilmu balaghah itu isyarat itu dihitung sebagai kata, bahkan kata yang sangat dalam maknanya, sangat luas. ستنا مريم لما حملت في سيدنا عيسى ودخلت على قوم قالوا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. هل تكلمت؟ لا.
أشارت إليه. قال القرآن أشارت إليه، يعني قالت تكلم يا عيسى، أشارت إليه. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، فإشارتها كانت كلاما بليغا. Sayyidina Maryam ketika hamil mengandung Sayyidina Isa, beliau dikatakan ya ukhta Harun, ma kana abuki imra'a sau'i wa ma kanat ummuki baghiyya. Kemudian diisyaratkan fa asyarat ilaih qalu kaifa nukallim. Maksudnya itu adalah kata yang sangat luas maknanya. نعم. الإشارة في علم الحديث قديما كانوا مثلا وليكن الناس تذكر أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسأل الإمام أحمد ما رأيك في الشيخ محمد كحيلة، فيقول مثلا هكذا، يعني شيء لا تأخذوا منه، أو جيد، أو يعني كالميزان، أو يفعل هكذا، كلها إشارات. هذه الإشارات كانت تقبل كحكم على الرجل، كالقاضي مثلا ممكن يقول ماذا تقول في هكذا، يعني اقطعوا رقبته. هذه الإشارة تؤخذ عند القاضي تعد كلاما. Dalam ilmu hadis isyarat itu dipakai, bahkan ketika qadhi mengatakan mensyaratkan seperti ini, maksudnya apa? Potong dia gitu. Nah, al-isyarat 'inda al-fiqh waliyakun hal nusalli bil isyarat? Ketika di dalam fikih isyarat hal apakah kita pakai, bisa memakai dengan isyarat? Mungkin. تقبل الصلاة ممكن، وأنا على الدابة على الحمار والحصان وهو متجه فأنا ممكن أصلي برقبتي، هذه إشارات. إذن الإشارة مقبولة في الفقه. Ya, seperti dalam fikih seperti salat. Salat ketika di dalam perjalanan, di dalam mobil, kita bisa dengan isyarat. Jadi di dalam fikih isyarat itu diterima, dibolehkan. نرجع في التجويد بقى. عندنا سندرس في التجويد أولا الإشارات في التجويد. Kita kembali ke ilmu tajwid. Yang pertama adalah isyarat di dalam ilmu tajwid. أولا أسألكم سؤال، التجويد علم معنى ولا علم صوتي؟ Dalam ilmu tajwid itulah ilmu arti atau ilmu suara. ما رأيكم؟ أنا أسأل. Dia bertanya, apa? Yang mana? Apakah ilmu tajwid itu ilmu suara atau ilmu arti? إشارة صوت. جيد. التجويد علم صوتي لا يخدم المعاني، صحيح؟ جيد. Tamam, benar kata beliau. Tajwid itu adalah ilmu suara yang علم صوتي يخدم اللفظ. Ilmu suara yang menggunakan lafaz atau kata. لكن ليس مطلقا. Tapi tidak selamanya. هناك من التجويد ما يخدم المعنى. Di sana ada juga ilmu tajwid yang menggunakan makna. أعطي لكم مثال. Beliau akan memberikan contoh. حفص يقول لا ريب فيه هدى، لا ريب فيه هدى، لا يقل فيه هدى. Dalam riwayat Hafs membaca la raiba fihi hudan, la raiba fi, bukan membaca la raiba fihi huda. طب لماذا يقول في الفرقان ويخلد فيه مهانا؟ Ya, tadi dikatakan itu dalam surah Al-Baqarah la raiba fihi huda. Tapi ketika di dalam surah Al-Furqan Hafs membaca wa yakhlud fihi muhana. Beda dengan Al-Baqarah tadi. Al-Baqarah la raiba fihi huda. Kalau yang di Al-Furqan wa yakhlud fihi muhana, bukan fihi muhana. إذن هذا معنى. Nah, ini adalah makna. ويخلد فيه مهانا هذا للمعنى. Dan wa yakhlud fihi muhana itu adalah tajwid yang makna secara arti. نعم. طيب التجويد علم صوتي ليس له دخل بالمعاني. عندنا في اللغة العربية عندنا الإعراب والمعنى يتسارعان.
kita punya dalam bahasa Arab itu i'rab dan arti itu berjalan barengan. لا معنى يبقى لا إعراب، لا إعراب لا معنى. Tidak ada i'rab, tidak ada makna berarti tidak ada i'rab, tidak ada i'rab berarti tidak ada makna. مرة أخرى عندنا في اللغة العربية ما زلنا نفتح نقول مثلا اقرأوا هذه الآية إنما يخشى الله من عباده العلماء. من الفاعل؟ من الذي يخشى؟ Ketika kita baca ayat innama yakhsyallaha min ibadihi ulama'u. من الذي يخشى؟ يخشى يعني يخاف. Siapa yang takut di sini? Ulama. العلماء. كيف فهمنا؟ Bagaimana kita bisa paham kalau itu yang takut ulama? من التشكيل من الإعراب. من الإعراب. إنما يخشى الله صحيح. إذن الإعراب والمعنى في اللغة العربية هكذا لا يفترقان. Dalam i'rab dan makna itu jalan berbarengan, tidak akan berpisah. نأتي بقى مثلا نأتي للإشارات. أنا في اللغة العربية لما أقف فأقول مثلا رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير وأقف. طب هي فقير ولا فقير ولا فقيرا؟ ما هو المعنى يتعلق بالإعراب. أنا لا بد أن أعرف فقير إعرابها حتى أفهم المعنى. صحيح؟ أنا لم أفهم الآية لأنني وقفت عند فقير بالسكون. صحيح؟ فهنا كانت الإشارات. Ketika beliau membaca ayat tadi Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir, apakah itu faqirin atau faqirun atau faqiran? Karena beliau waqaf dengan sukun jadi kita nggak tahu. Nah itu bisa diterjemahkan dengan isyarat. نعم يبقى الإشارات تفيد لإظهار المعاني. Nah jadi isyarat itu berguna untuk memaknai, memunculkan makna. لأن الإعراب هو المعنى والمعنى هو الإعراب وأنا سكنت للوقف فكيف أعرف إعراب الجملة؟ فلا بد أن أشير. Karena tadi rumusnya i'rab itu makna dan makna itu adalah i'rab. Jadi dan beliau waqaf dengan sukun itu untuk waqaf بالسكون نعم. فلا بد أن أشير. كيف أشير؟ فأفعل أول شيء الروم إشارة. Jadi isyarat yang pertama adalah raum itu adalah isyarah. هكذا رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. هذه الروم أو الإشمام هذه إشارات. فقير لو فعلت هكذا هذه إشارة أنها مضمومة فالآن فهمت الجملة. Jadi kalau yang pertama adalah raum itu adalah isyarat. Inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Itu adalah isyarat bahwasanya harakatnya adalah dhammah. مثلا دائما نقول نذكر هذه الآية لهم عذاب من رجز أليم أم أليما. Jadi kalau kita baca lahum adzabu min rijzin alimin atau aliman. ما رأيكم؟ أنتم تقرؤون القرآن لهم عذاب من رجز. Gimana? Ayo. تقفون أليم لكن ما إعراب أليم؟ الأليم هي ستفسر الجملة. Ayo. Jadi alim ini apa? Alimin atau aliman? Karena alim ini akan أليم صحيح هي أليم. اسمعوا هي أليم. اسمعوا لهم عذاب أليم من رجز. يبقى أليم صفة لمن؟ العذاب. فأنتم اعتدتم أن تقولوا لهم عذاب من رجز أليم. طيب أليم ما إعرابها؟ أنا أريد أن أفهم الآية. هل الأليم صفة للرجز أم صفة للعذاب؟ فهمتم الآن؟ يبقى هذا اسمه ماذا؟
لا بد أن أستخدم الإشارات، والإشارات هكذا: إما أن أقول إياك نعبد وإياك نستعين، فالروم هو ثلث حركة لأنه إشارة إلى الضم، ليس حركة كاملة، لأن العرب تكره أن تقف على حركة. أو تقول نستعين، هكذا اسمه إشمام، لأنني ما أفعل، ما هذه الحركة؟ ضم، نستعين، صحيح؟ نستعين هذه حركة ضم، فالروم هو ثلث حركة والإشمام هيئة فقط، هكذا. يبقى نستعين، نستعين هذه روم، نستعين إشارة، وكلاهما أظهر الإعراب: لهم عذاب من رجز أليم. يبقى مثلا أننا أشرت إلى إعراب أليم. مثلا لو قلت، أنا دائما مثلا أقول للطالب: اسمعوا، إن الإنسان لربه، هذا مجرور، إن الإنسان لربه لكنود، لأنها لم جر، ولا لكنودا؟ بسرعة بقى. إن الإنسان لربه هذه لم جر تجر، صحيح؟ لكنود، صحيح؟ هي لكنود. إن حرف ناسخ، الإنسان اسم إن، واللام هذه نسميها في اللغة العربية نسميها اللام المزحلقة للتوكيد. إن الإنسان كنود، واللام هذه للتوكيد. إن الإنسان كنود، إن الله عفو غفور، فنقول إن الله لعفو غفور، هذه توكيد، لأنها الإعراب يظهر المعنى. وأنا اعتدت يعني تعودت على الوقف بالسكون، فإن وقفت بالسكون لم يظهر الإعراب، فلم يظهر المعنى. فكان درس الإشارات اللي هو بالروم والإشمام ليبين لنا معاني القرآن. Fahim teman sah? Udah paham. Jadi dalam kata isyarat itu ada tadi raum, kemudian ada ismam. Raum itu ketika kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu, masih ada suara, dan dia suaranya cuma sepertiga harokat, bukan yang harokat kamil, tidak penuh harokatnya, sepertiga. Sementara ismam itu cuma isyarat, nggak ada suara. Nasta'in itu aja, isyarat saja. Nah penting isyarat ini sangat penting untuk apa? Untuk menjelaskan ini tadi. Karena seperti innal insana li rabbih lakanud, kita nggak tahu lakanud itu apa, dia posisinya sebagai i'rab itu apa. Nah, jadi dengan isyarat itu untuk menjelaskan makna. طيب تعلمتم في اللغة العربية كم حركة يا ترى؟ فتحة صحيح؟ Kita belajar dalam bahasa Arab itu harokat ada berapa? ضم كسرة صحيح؟ هل يوجد حركة ثالثة؟ فتحة ضم كسرة فقط؟ لا، عندنا في اللغة العربية هذه ثلاثة صحيح؟ نعم. عندنا في اللغة العربية 9 حركات. Jadi dalam bahasa Arab itu bukan cuma 3, kita punya 9 harokat. ليس موضوعنا أنتم نعلم في اللغة العربية. الأستاذ محمد والأستاذ عبد الرحمن تعلموا اللغة العربية جيدا. الذي تعلم يعرف هناك فعل مبني للمعلوم وآخر للمجهول. معلوم ضرب، أكل، خرج، شكر، هذا شكر، خرج، ضرب. نريد أن نحول هذا الفعل لمبني للمجهول، فنقول ضرب، أكل، شرب، أحل لكم ليلة الصيام الرفث. أحل، حرم، حرم فعل مبني للمعلوم، لكن حرم هذا فعل مبني للمجهول. Dalam bahasa Arab
itu ada namanya fi'l mabni lil ma'lum seperti daraba, kemudian kharaja, syakara, mabni lil ma'lum. Kemudian ada lagi mabni lil majhul seperti duriba, hurrima atau kemudian hurrima. نعم صحيح. قولوا بقى هذا الفعل وإذا قيل لهم هذا مبني للمعلوم أم للمجهول؟ هذا ضرب محمد، أكل محمد، شرب محمد، لكن حرم، من الذي حرم؟ لا نعلم. شرب، من الذي شرب؟ لا نعلم. هذا مبني للمجهول. فهمتم؟ مرة أخرى. Ketika dikatakan qila, apakah ini mabni lil majhul atau mabni lil ma'lum? Seperti hurrima, harrama, kalau katakan mabni lil ma'lum, kita tahu siapa yang mengharamkan. Harramallah, Allah yang mengharamkan. Tapi kalau dikatakan hurrima, mabni lil majhul, enggak tahu kita siapa yang mengharamkan. مثلا أقول شرب يبقى محمد أو أحمد أو إبراهيم، أكل معروف، من الذي أكل معروف؟ أكل الولد أو أكل محمد، أكل إبراهيم، لكن أكل الطعام، من الذي أكل؟ لا نعرف، ربما القطة، ربما أحد دخل، هذا مبني للمجهول. أكل الطعام، من الفاعل؟ لا نعرف. صحيح، هذا مبني للمعلوم، آخر للمجهول. قيل بقى، قيل للمجهول ولا للمعلوم؟ قيل للمعلوم atau للمجهول؟ مجهول. طب ما شكلها؟ قيل هي حرم، شرب، أكل، دوري، لكن قيل ليست كشبيهة بالمجهول. تعلمون أصلها كان ماذا؟ أصلها قويلا، اسمها كده قويلا، ولكن ثقيلة جدا. فأبدلت هذه بماذا؟ أبدلت بماذا؟ أبدلت بياء قيل، اسمها قويلا، ثم حذفنا الضم فبقت قيل لهم. السؤال: هل هذا الشكل مبني للمجهول؟ لا، فنستخدم الإشارات. كيف أستخدم الإشارات؟ في اللغة العربية استخدمنا الإشارة، أي وضعت هنا قيل له، وضعت ضم وكسر في نفس الوقت، وتسمى عندنا إشمام الضم، يقرأ بها القراءات. لو منكم من قرأ رواية السوسي، من قرأ هشام، من قرأ الكسائي، سيعلم أن هذا اسمه إشمام، يفعل هكذا. اسمع: وإذا قيل لهم ما هذه الحركة؟ هي قي كسرة، قو ضمة، تبقي، أي صوت هذا؟ هذا كسرة أم ضمة؟ هو بين نسميه إشمام. نسميه ماذا؟ إشارة إلى أن الكسرة ليست أصلية. هذه الكسرة ليست أصلية، وفرددنا الضمة لها، فكان هذا إشارة على أن الفعل مبني للمجهول. Jadi kalau dikatakan qila mabni lil majhul, sementara kita tahu rumusnya harrama jadi hurrima, sementara qila tidak sama, tidak hurrima, awalnya bukan dhammah. Jadi dari mana kita tahu? Nah, qila ini aslinya adalah quwila, yang nantinya waw yang di tengah, wawnya diganti dengan ya. Kemudian harakat kasrah, harakatnya dikedepankan. Jadi qila, yang harusnya qu jadi qila. Nah, dari sini kita tahu bahwasanya ishmam, ketika kita baca dengan ishmam, kita bisa tahu bahwasanya qila itu bukan mabni lil ma'lum, bahwasanya itu mabni lil majhul dengan isyarat tadi, isyarat qila atau qila lah. إذا قيل لهم
قيل لهم وإذا قيل لهم. يبقى ما هذه الحركة؟ هي إشارة إلى البناء للمجهول. Jadi Ishmam tadi mengisyaratkan atau menjelaskan bahwasannya aslinya itu adalah bina lil majhul dengan Ishmam tadi. الدرس الأول كان في التجويد. الدرس الثاني كان في الرسم. Jadi pelajaran pertama tadi adalah tajwid. Dan yang kedua sekarang adalah ar-rasm. الرسم ما الرسم؟ الرسم رسم المصحف. المصحف مرسوم بالرسم العثماني. Jadi rasm itu apa? Rasm itu adalah rasm mushaf, tulisan yang ada di Al-Quran atau mushaf kita. سؤال: ما معنى الرسم العثماني؟ يعني كتابة سيدنا عثمان بن عفان للمصحف الشريف بظواهر تختلف عن الإملاء. Jadi rasm al-Uthmani, apa itu rasm al-Uthmani? Itu adalah rasm yang ditulis di zamannya Sayyidina Uthman, beda dengan tulisan imla. سؤال واضح: هل الصحابة فعلت شيئا له غرض أم أنها فعلت الرسم هكذا دون غرض؟ سؤال أدق، وليكن مثلا الصحابة كتبت هكذا، اسمعوا. لما جاءت بسم الله الرحمن الرحيم كتبت وكتبت اقرأ باسم ربك الذي خلق. سؤال: هذا مرسوم وهذا ليس مرسوم. هل الصحابة كانت ترسم هكذا أم أنها كانت تشير لنا؟ يعني حتى أقرب لكم، تعلمون لما يقتل شخص mungkin jadi para sahabat dulu ketika menulis Al-Quran, apakah mereka menulis dengan nulis saja atau menulis dengan maksud? Nah, jadi ketika sahabat menulis Al-Quran, kata Bismillah di awal Quran itu tidak pakai alif, tapi ketika Bismi Rabbikal ladzi khalaq di surah Al-Alaq itu pakai alif. Nah, apa maksudnya? Itu adalah isyarat. Sahabat itu mengisyaratkan. الطبيب الشرعي Jadi الذي يحلل الجثث بعد ما تقتل. Jadi ketika seseorang ditikam atau يقول لنا أن الجثة أخبرته بشيء. Jadi dokter ketika membersihkan luka, يعني كيف وهو يحلل الجثة ويشرحها يقول وكأن عينها طرفت فأشارت إليه إشارة أنها يعني مقتولة وكانت كأنها تخاطبه. هذا في علم الطب، كأنها إشارات من الميت تشير إلى الطبيب لكي تخبره بشيء ما. هذه اسمها الإشارات. Jadi ketika dokter membersihkan luka orang yang ditikam tadi, dokter akan melihat matanya, bola matanya. Seakan-akan itu si mayit mengatakan dengan isyarat kepada dokter. نعم. طيب الصحابة بقى، نحن الآن ننظر في كتاباتهم. هل الصحابة كانت تشير إشارات؟ لأنهم لم يكلمونا، الصحابة ماتت. نحن ننظر الآن ونقرأ القرآن الكريم، هل الصحابة كانت تشير لنا إشارات؟ هذا هو السؤال. Jadi begitu juga para sahabat dulu ketika menulis itu mereka mengisyaratkan atau dalam tulisannya itu bukan tulisan yang sembarangan tapi ada maksud tersembunyi. في راجل اسمه ابن البناء المراكشي، عالم كبير من المغرب، ألف كتابا جميلا كبيرا يقول أن كل لفظ من القرآن الكريم الصحابة كانت تقصد شيء. يعني مرة تكتب الميعاد هكذا، ومرة تكتب الميعاد
الميعاد هكذا. لماذا رسمتها هنا مرة هنا ورسمتها هنا؟ فكان يقول لا، هذه إشارة إلى كذا وكذا وكانوا يريدون كذا. هذا اسمه علم التفسير الإشاري. Jadi ada satu orang, Ibnul Banna Al-Marakishi menulis satu kitab yang menjelaskan penulisan al-mi'ad seperti ini dan juga al-mi'ad seperti ini. Tidak ada alif, sementara ini ada alif. Nah, beliau menjelaskan bahwasanya kalau seperti ini maka akan seperti ini maknanya, seperti ini, dan seperti ini akan seperti ini. فقالوا مثلا أن بسم الله, dan dia mengatakan bahwasanya bismillah للسرعة الذهاب لله. Bismillah. فحذفوا لأن في اللغة العربية المحذوف سريع. Karena bismillah itu menandakan bahwasanya cepatnya kepada Allah. نقول مثلا ما رأيكم؟ ماشي. Dari mana ini? لا تؤكل. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bergantian sama beliau ya, setengah jam. Jadi saya orang Mesir sebenarnya ya, tapi alhamdulillah lancar bahasa Indonesia. Lanjut. أنت مصري؟ ما شاء الله. أنت مسلم؟ مرة أخرى نحن نقول أن الصحابة كانت تشير لنا إشارات لم تتكلم ولكن أفعالها غريبة. ما هذا؟ لماذا رسموا مثلا كلمة اقرأوا والسماء بنيناها بأيد، لم يرسموها كذا ولكن رسموها والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، فرسموها باثنين ياء. لماذا يا صحابة؟ لماذا رسمت هذه مع أن كل يد في القرآن تكتب بياء واحدة؟ لماذا هنا؟ هذا سؤال. Jadi para sahabat itu ketika mereka menulis Al-Quran, ketika mereka menulis kata bi'aid was sama'a bainanaha bi'aid wa inna lamusi'un, itu sebenarnya itu satu ya. Bi'aid itu satu ya. Tapi kenapa menulisnya dengan dua ya? Sedangkan semua yad, semua tangan, semua yad dalam Al-Quran itu menulisnya dengan satu ya. Jadi kadang-kadang isyarat itu termasuk salah satu perbuatan sahabat walaupun mereka tidak berbicara. نعم. تتخيلوا أنهم أرادوا أن يفرقوا لنا في المعنى اليد من اليد، يد وهم صاغرون، أما هنا من التأييد والسماء بنيناها بأيد بحكمة، فليست اليد من اليد، فكي يفرقوا بينهما فرقوا في الرسم، فهذا إشارة. Ternyata perbedaannya itu gara-gara kata yad di sini artinya tangan. Tapi kata aid di sini bukan artinya tangan, tapi artinya Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dengan kepastian, dengan hikmah. Maka membedakan antara ya ini dengan ya ini, menulis ini dengan dua ya. فهمتم؟ جميل. هذه معلومة ب100,000 روبية. Ini pengetahuan dengan harga 100.000 rupiah. لا شيل إيدك. إنما يخشى الله من عباده العلماء. الصحابة لم تكتب هذا، لم تكتب الهمزة الضمة ولم تكتب الهمزة أصلا. الصحابة لم ترسم الهمزة. لو قرأناها هكذا كتبت في مصحف الصحابة مثلا، لو كتبوها كذلك كنت أنا ممكن أقرأها إنما يخشى الله من عباده العلماء، كنت أقرأها كذلك لأن الرسم مرسوم كذلك صحيح، لكن لم يرسموها كذلك، كتبوها كذا إنما يخشى الله من عباده العلماء، فرسموا الواو هنا ليدلوا على أنها فاعل. أليست إشارة صريحة أم لا؟ Ya, jika sahabat menulis ayat innama yakhshallaha min ibadil ulama, seharusnya mereka
seperti ini, seperti tulisan imla yang biasa tanpa hamzah, itu tidak ada hamzah nia. Kalau tidak ada hamzah nia ketika kita membaca bisa yakhshallahu. Sedangkan kalau kita membaca innama yakhshallahu ternyata fa'il. Allah yang ulama. Tapi bukan maksudnya begitu, maksudnya ulama yang takut kepada Allah, maka sahabat menulisnya dengan waw, dan waw itu artinya ulama yang adalah fa'il, maka ulama yang takut kepada Allah. يبقى هذا اسمه في الرسم العلماء شيل صبعك فالعلماء في الرسم قالوا اسمه الرسم الإشاري. Dari situ ulama mengatakan itu namanya ar-rasmul isyari. Dengan tulisan kita bisa mengetahui beberapa hal tanpa dikasih tahu, tanpa memberitahu gitu. Maksudnya dengan tulisan aja kita sudah ngerti. Seperti kata al-ulama tadi. Terjemahnya bagaimana? Minta maaf kalau ada kesalahannya. جميل. يبقى أخذنا التجويد وأخذنا الرسم. طيب الثالث علم الضبط. Ya, jadi sudah tajwid, sudah rasm. Ilmu yang ketiga sekarang ilmu dhabt. علم الضبط أصلا عندنا في علم القرآن نسميه علم الإشارة. Ilmu dhabt dalam ilmu Quran itu atau dalam di tengah-tengah ulama ilmu tajwid itu namanya ilmu isyarat. Apa arti dhabt itu? ماشي. Ini sekarang beliau akan menjelaskan apa arti dhabt. انظروا علم الضبط كل هذا اسمه علم الرسم. هذا اسمه علم الرسم. علم الضبط اسمعوا بقى، هذه من علم الضبط. يا أيها الناس اعبدوا ربكم. Ya. هذا اسمه علم الضبط. Jadi berbeda antara ilmu rasm sama ilmu dhabt. Huruf bahasa Arab itu tambah titik-titik itu namanya rasm. Jika sudah gabung dengan titik, tasydid, mad, itu dhammah, harakat itu sudah namanya ilmu dhabt. Jadi sahabat ketika menulis Al-Quran menulisnya ilmu rasm gitu aja. Begitu ketika nambah tasydid, dhammah, fathah, kasrah, titik-titik itu sudah termasuk ilmu dhabt. طيب هل في إشارات هذا؟ Apakah ada isyarat di situ atau tidak? في إشارات؟ نعم اسمعوا. تتذكرون كلمة الترميز اللي هي صلاة وقالة وجيم، هذه ترميز. Apakah tahu kata sili, qili atau salah, qala? تعلمون أن كل الأشكال الذي تشاهدونها هي كلمات. Apakah tahu bahwa semua yang antum lihat itu sebenarnya itu adalah kata? هذا سأحللها لكم. تعلمون أن المد هذا صحيح؟ هذا كانت كلمة مد وحذفنا رأس الميم. Sebenarnya tanda mad itu, ini tanda mad kan? Tanda mad ini benar kan? Asli tanda mad itu dari kata mad. Mim, هي هكذا. dal. هكذا تكتب هكذا مد. فحذفنا الميم. Lalu dihapus huruf mim, sudah menjadi tanda mad ini gitu. ما رأيكم؟ Berarti tidak ada sesuatu yang sia-sia. Walaupun tanda mad itu ada aslinya dari kata mad. هذه معلومة ب700,000 روبية. Ini pengetahuan dengan harga 700.000. مجانا؟ Ya. Siapa yang mau bayar? طيب تعالوا بينا. هذه العلامة هل هي كلمة؟ هل هذه كلمة؟ Tasydid itu adalah asli dari kata atau tidak? كلمة؟ كلمة. Yeah. هي اختصار لكلمة شديد. Ya, singkatan dari kata syadid. فأخذنا هذه فقط. Singkatan dari kata syadid, kemudian kita mengambil huruf yang pertama itu huruf shin. Ya, syadid itu artinya apa? Kuat, tegas. هل هذه كلمة؟ Apakah itu satu kata enggak? هل هذه كلمة؟ السكون كلمة؟
Ini alamat sukun itu. Apakah itu asli dari kata atau tidak? صار لكلمة جزم وجزم يعني جزم يعني مجزوم يعني ساكن فأخذنا الحرف الأول دون نقطة. Ternyata sukun itu asli dari kata jazm. Jazm itu artinya tahan, berhenti. Jadi sudah mulai huruf yang pertama itu huruf jim menjadi sukun. Jadi setiap tanda di sini ternyata ada latar belakangnya, ada aslinya di sini. هذه العلامة أتعلمون أن هذه كلمة اختصار لكلمة اختصار لكلمة وصل فلم نأخذ هذا ولم نأخذ هذا فبقى هذه العلامة صاد. Tanda ini singkatan dari kata wasl, gabung, ya. Habis itu hapus huruf waw, hapus huruf lam, ternyata huruf sad yang hilang dua. Ternyata sadnya aja yang masih ada ini. علم الضبط فيه أكثر من 200 رمز كل رمز اختصار لكلمة. هل تعرفون هذا؟ علم الضبط itu di dalamnya ada lebih dari 200 kode itu 200 kata rahasia. Semuanya itu adalah singkatan dari asli dari kata dalam bahasa Arab. Ini berapa harganya? Bekam hadiah. لا هذه ب400,000 روبية. هذه ب700 زود على 700 بمليون. 800,000. ini harganya 800,000 ya. طيب تشاهدون هذه العلامة دائما هذا صفر. Lihat ini enggak selalu di mushafnya. وليكن مثلا نحن نمشي في طرق جاكرتا هذا أمشي للشمال هذا للجنوب هذا للشرق وهنا في ميدان يفتح حول كل هذه الشوارع. هذه فتحة الباء بي بو أنا مشيت هنا فباء بي بو لكن أب أنا ما زلت في هنا أب ساكن يعني في الميدان لم أخرج من هذا المكان فكان السكون أو الذي لا يقرأ هذه العلامة مثل اعبدوا مش اعبدوا فقال يقول لك انتبه هذا شكل فقط. Ya, tahu kalau kita berada di Jakarta, ada yang berangkat ke Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Barat. Tapi kalau ada yang berhenti di Munas, yang berhenti di Munas itu nggak berangkat kemana-mana. Dia itu Munas itu seperti sukun. Sukun itu digunakan jika kita tidak baca huruf tersebut. Jadi ketika kita baca u'budu berkata u'budu akhirnya waw, nggak baca u'budu wa. Maka huruf itu khusus huruf yang tanda itu khusus huruf yang tidak dibaca. Sebagaimana kalau ada orang berdiri di bundaran tidak berangkat kemana-mana. Sudah faham? Ya. يبقى أخذنا علم التجويد علم الرسم علم الضبط علم الوقف. Ilmu yang keempat adalah ilmu waqf والابتداء. علم الوقف والابتداء تشاهدون مثلا هذا الرمز وهذا 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 وفي مصاحف هذا صحيح وهذا. Ya, dalam ilmu waqf itu kebiasaannya kita selalu ketemu dengan tanda-tanda ini semuanya ini ya, sama ini juga. Itu dalam ilmu waqf itu termasuk bukan dhabt sekarang, itu termasuk tanda-tanda ilmu waqf ya. كل واحدة ب100,000 روبية. Ya, setiap tanda itu harganya 100.000. قال اختصار لكلمة قف أخذنا الحرف الأول فقط أولى لك يعني قف أولى لك فأخذنا الحرف الأول ولا. Ya, jadi kata qala itu singkatan dari kata qif. Qif itu artinya berhenti. Aula lak itu lebih utama, lebih baik untuk berhenti di situ. Maka kita sudah mengambil huruf pertama qaf sama la itu. Berarti qala itu. هذا أصل صل أولى لك أولى يعني أحسن فأخذنا الحرف الأول فقط وهذا. Ini singkatan dari kata sil aula, gabung
itu lebih utama, lebih bagus. Mengambil huruf sad yang pertama itu dengan la itu menjadi salah atau sili. جيم اختصار لكلمة جائز فأخذنا الحرف الأول فقط. Jim itu tanda ini singkatan dari kata jaiz. Jaiz itu artinya apa? Boleh. Itu jaiz dalam ilmu waqf sama jaiz dengan ilmu fiqh sama. هذا لازم فأخذنا الحرف المميز ميم. Tanda ini artinya lazim. Lazim itu artinya harus, wajib. Makanya kita sudah mengambil huruf yang paling lebih utama itu huruf mim. لا تقف. Ya. فأخذنا فقط اللا. La itu artinya jangan berhenti. Mengambilnya kata هذا مجوز يعني ليس جائز أقل من الجائز فأخذنا الزاي. Ini zai ini tanda di bawah kata jaiz. Kadang-kadang maksudnya. Kadang-kadang jaiz, kadang-kadang enggak. Kemudian mengambil huruf zai itu. هذا مرخص من الرخصة فأخذنا الصاد. Murakhas itu sama dengan boleh juga, dibolehkan. Makanya huruf sad yang diambil. Itu tanda waqf yang berada dalam mushaf Al-Quran. فهمتوا؟ Ini دي بقى جميل. Ini harganya berapa ini? هذه صدقا. Kam si'ruha hadhi? لا صدقا ب2 مليون روبية. 2 juta rupiah ini harganya. حينما تعرفونها ستتفاجؤون جدا. Ketika mengetahui apa maksud itu pasti akan kagum banget atau kaget maksudnya, heran dengan apa yang arti dalamnya itu. اسمعوا كده. أين رأسي؟ هذا رأس. وأين جسدي هذا؟ طب هذا من الرأس أم من الجسد؟ Mana kepala ini? Mana badan ini? Tapi ini apa? Leher termasuk badan atau termasuk kepala? Tengah-tengah, fil wasat. لا. العلماء يقولون الرأس من هنا فهذه من الرأس. وعلماء يقولون آخر الرأس من هنا فهذه من الجسد. العلماء بين. Ulama mengatakan leher atau kepala mulai dari leher, maka leher itu bagian dari kepala. Dan bagian ulama berkata enggak, badan itu mulai dari di bawah jenggot, maka leher itu bagian dari badan. Jadi tengah-tengah antara-antara. هذا شخص. هذه الرقبة إما أن تكون من الرأس أو تكون من الجسد. Ya, ini badan orang ini dan ini lehernya. Bisa jadi leher itu bagian dari kepala, bisa jadi bagian dari badan. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. اسمعوا. فيه بداية الرقبة. هل فيه مثل اسمعوا هل فيه مثل من الجملة الثانية أم من الجملة الأولى؟ هي وقفت كوقوف الرقبة بين الرأس والجسد. Ya, la raiba fihi hudan lil muttaqin itu surat Al-Baqarah kan? Jadi la raiba itu seakan-akan itu adalah kepala. Fihi itu leher. Ini hudan lil muttaqin itu adalah badan. Apakah fihi itu termasuk la raiba terus menjadi bagian dari kepala atau masuk hudan lil muttaqin berarti menjadi bagian dari badan karena sudah di tengah-tengah. فهمتم هذا؟ ما زلنا لم نعرف قصة الثلاث نقاط. Sampai sekarang ulama belum mengetahui jelas apa maksud dari 3 2 مليون. 2 juta. نعم لا أتنازل. Ya, enggak ada ليس مجانا. enggak ada negonya, enggak. تعلمون أنهم قالوا هذه أول الرقبة فقالوا أول الرقب وهذه نهاية الرقبة. هذه اسمها رقبة أو سموها عنق. هذا اسمه عنق وهذه عنق آخر العنق. فأخذوا 3 نقاط من كلمة عنق. Jadi kata leher dalam bahasa Arab itu bisa jadi artinya raqabah, bisa jadi artinya unuq. Nah, kalau kita tulis kata unuq, bagaimana? Lihat, ini lebih jelas lagi. Ada 2 titik di sini. Ada 2 titik lagi ini. Jadi leher dan leher kan?
Berarti ulama mengambil 3 titik ini, فلم يستخدموا الكلمة واكتفوا بالثلاث نقاط. tidak menggunakan huruf sama sekali dari kata, tapi menggunakan titiknya aja. Jadi pindah ke sini menjadi ب2 مليون صحيح؟ ya 2 juta, siapa yang bisa bayar? مجانا؟ Kok gratis gitu maksudnya? خلاص أنا Udah cukup, ini mulai sisi tanya jawab. Oh, saya monggo mau tanya silahkan. وفي آخر عندنا اسمه السكت الإشاري في مصاحفكم، لكن هذا يطول شرحه، سيأخذ الأسئلة. لا عندي بعض الأشياء ثانية. طيب في أيضا علم عندنا اسمه النبر. Ada ilmu namanya nabr. Nabr itu bagian dari suara. النبر هذا إشارة. Nabr itu bagian dari isyarat. وليكن مثلا فقعوا، اسمعوا كده، فقعوا صحيح، كلمة صحيحة، فقعوا له ساجدين، فقعوا. أنا قرأتها صحيح. Faqa'u, dengar bacaannya, faqa'u lahu sajidin. Faqa'u, perhatikan dengan suara. فقعوا، هل هذا صحيح؟ الكلمة خطأ أم صحيح؟ Benar atau salah kata faqa'u? فقعوا عندنا فقع عينه، وضع إصبعه في عين فقع، لكن القراءة الصحيحة فقعوا له. Kalau faqa'u aja mengambilnya dari kata orang orang masukin jarinya itu di dalam mata orang sampai sakit gitu. Itu namanya faqa'u. Tapi kalau faqa'u itu artinya silahkan laksanakan sujud gitu. Jadi dengan suara aja artinya sudah berbeda gitu. أنتم حينما لو أنتم واحدة تقرأ عليها تقول فقعوا، أضحك تقول فقعوا، لا هي فقعوا له ساجدين أي خروا له سجدا. Makanya kalau ada orang yang baca depan beliau kemudian baca faqa'u, langsung beliau tertawa karena faqa'u itu artinya طب أقول لكم merusakkan mata orang gitu. الدجاجة Ayam, tahu ayam? لما بتضع البيضة، Ketika mau bertelur, ولما بتنكسر البيضة ليخرج الدجاج الصغير، kemudian ketika telur sudah pecah untuk keluar bayinya ayam. هذا ayam اسمه في اللغة العربية فقس البيض. Itu dalam bahasa Arab namanya faqasat al-baydah. فقست. Faqasat. اسمعوا واحد يقول ايه فقست قلوبهم. Ya. Jadi ada orang yang baca di depan beliau faqasat qulubuhum, beliau langsung tertawa karena faqasat di sini artinya pecah. لا المقصود فقست مش فقست من القسوة من الظلم، فقست ليست فقست البيضة. Ya, makanya bacaannya yang bagus harus faqasat itu dengan arti sudah kekerasan hati, sudah kejahatan hatinya itu. Makanya faqasat dengan yang faqasat itu artinya pecah. Faqasat itu artinya kejahatan. Jadi tulisannya sama, hurufnya sama, tapi gara-gara suara yang keluar saat kita baca itu membedakan arti. ولهذا لابد أن تتعلموا القرآن من عربي صحيح حتى لا تقرأوا الكلمات بهيئة تغير معنى الكلمة. Makanya ketika kalian mau belajar Al-Quran, belajarlah bersama orang Arabi asli biar tidak belajar salah dengan cara yang merupakan atau membedakan arti itu. طيب فقرة الأسئلة. هو الكتاب طويل ولكنني اختصرته. Ini memang bukunya sangat lama, sangat besar, tapi beliau memang singkatan maksimal mungkin. Sekarang sisi jawab, pertanyaan jawab itu silahkan. Jangan ada yang foto saya, Bu, saya malu. Jangan ada yang foto saya, Bu, jangan ada yang buat status, jangan, saya malu. Boleh silahkan. Silahkan, Bu, boleh. Mau mic?
Ya, Assalamualaikum Ustadz. Nama saya Hani, izin bertanya. Tadi pagi saya terus terang habis belajar juga, tapi seperti kayak didiktekan gitu ya. Maksudnya ditalaki. Ustazahnya itu bilang wala Yahya. Nah, wala Yahya. Katanya nggak boleh. Ayatnya apa? Ayatnya Enggak, cuma satu penggal Ustaz. Apa? la yamutu fiha wala yahya. Enggak tahu, cuma satu penggal. Wala yahya. Ya. Mungkin ya Ustaz. Ya. Terus dia bilang nggak boleh nggak boleh naik. Wala Yahya, tapi harus datar. Katanya itu kalau la-nya beda, kalau datar itu tidak, kalau la ke atas itu jangan. Ya. Itu seperti bagaimana Ustaz? Jadi Sekilas khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. تتعلم مع واحد في الصبح وكانت بتقرأ ولا يحيى فقالت المعلمة لا تقول ولا يحيى لكن قل ولا يحيى الطريقة الصحيحة لقراءة كلمة ولا يحيى ولا يحيى لا ولا مش ولا خطأ ولا مش ولا. Jadi bacaannya wala yahya bukan ولا يحيى. Ya. Iya, jadi ولا iya. نقول ولا يحيى مش ولا يحيى. Jadi ketika baca wala yahya bukan wala yahya. Ya. أفل. ما معنى أفل؟ أفل Apa arti kata afal? أفل يعني غاب. Afal artinya hilang sudah. فلما أفل قال لا أحب الآفلين. Ketika Sayyidina Ibrahim melihat matahari sama bulan sudah tenggelam, Sayyidina Ibrahim berkata, saya enggak suka Tuhan yang sedang tenggelam. اسمعوا أفلا تعقلون؟ لا أفلا تعقلون. أفلا هنا سؤال. أفلا مش أفل يعني غاب. أفلا تعقلون. Maka ketika baca kata afala ta'qilun, jangan bilang afala ta'qilun. Afala ta'qilun artinya tenggelam pikiran. Tapi kalau afala ta'qilun artinya apakah kalian berfikir? Gitu. هذا اسمه النبر. Masya Allah, ini semuanya namanya an-nabr ya. Ya, pertanyaan selanjutnya. Enggak ada yang mau tanya? هم يخافون أن Silakan Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Ustaz Afwan izin bertanya ya. Saya ingin bertanya terkait naber ya tadi ya. Kan tadi dicontohkan faqa'u dengan kosat ya. Nah, yang disebut nabernya itu dengan gaya bacanya. Karena selama ini kan kalau kita belajar naber itu diantaranya kan ya bertasydid, waw bertasydid, kemudian mad lazim dan temannya gitu ya. Jelas Bu, jelas. Biar saya ngerti maksud apa. Oh iya, afwan Ustaz. Ya, saya nanya terkait nabar. Tadi kan Ustaz mencontohkan nabar itu contohnya faqa'u kemudian dengan kosat ya. Untuk cara bacanya ya. Sedangkan yang saya terima ya, nabar itu kurang lebih ya waw bertasydid ya bertasydid ataupun mad lazim. Kemudian berhenti di ketika hamzah dan sebagainya. Ini mohon pencerahannya terkait penjelasan tentang nabar Ustaz ya. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فقعوا سما فقست في حين ان هي لما بتتعلم معايا حد يقول لها النمر ده لا يصح الا بالتشديد فقط في الهمس فلا لا يصح. أنت تتعلمي على عربي؟ Ketika belajar sama orang Tahsin, belajar sama siapa? Maksudnya belajar sama orang Arab atau tidak? Bukan. La, ليس عربي. طيب. النبر العلماء اختلفوا فيه. بعضهم قال لا نريد النبر قل ما شئت، قل فقست، قل فقعوا، المهم أن تأتي بالتشكيل. Pendapat ulama pertama itu mereka mengatakan bahwa nabr itu tidak harus dilaksanakan di Al-Quran. Yang penting kita membaca Al-Quran dengan tashkil dan harakat yang benar. Mau bacanya faqa'u, mau bacanya faqa'u, mau bacanya faqasat, mau bacanya faqasat,
Yang penting bacanya dengan harakat yang benar. Datang dengan nabar atau tidak datang tidak penting. Itu pendapat pertama. بس هذا كلام قليل العلماء الذين قالوا ذلك لأن هذا كلام مغلوط. Ya, sedikit aja ulama yang mengatakan begitu karena itu sebenarnya tidak benar. الكلام الصحيح أن اللغة العربية لغة البيان. Ya, tetapi yang benar adalah kita tahu Al-Quran itu berbahasa Arab, maka lugah Arabia itu bahasa yang jelas. الكلام لابد أن يكون واضحا وضوح الشمس. Ya, berkataan itu atau kata-kata itu harus jelas sebagaimana kita melihat matahari. فلا بد أن يستقيم الهيئة حتى أن بس ده كلام عميق. Enggak apa-apa, saya bisa. يعني هم يستطيعون. عندنا في العربية السؤال لابد أن يكون هكذا سريع. هل فعلت كذا؟ Ya, jadi dalam bahasa Arab itu ketika kita berbicara itu harus keadaan kita berbicara sesuai dengan apa yang kita ucapkan. النداء لابد أن يكون طويلا يا محمد. Sebagaimana ketika kita tanya orang, apakah kamu melakukan seperti itu? Harus cara kita tanya sama dengan apa yang kita ucapkan. Sama dengan kalau kita memanggil orang, harus kita manggil bilang ya Muhammad, wahai Muhammad gitu. Dengan panjang sama dengan panggilan gitu. مثلا حينما أريد أن أشرط عليك إن فعلت كذا لابد فيه تهديد. من فعل كذا سأفعل. أم أقول من فعل كذا سيفعل. Maka seperti juga ketika saya mau kasih sesuatu kepada antum, kemudian saya kasih syarat. Boleh, tetapi ada syaratnya, harus begitu, ada syaratnya, ada ancaman. Enggak boleh saya berkata enggak apa-apa tapi jangan begini, enggak boleh gitu. Tidak sesuai dengan apa yang kita mengucapkan. الشرط والنداء والأمر الهيئات في اللغة العربية أصلا لها أسلوب. Ya, syarat, perintah, panggilan itu dalam bahasa Arab itu ada keadaannya, tidak boleh biasa. أتعلمين خطيب الجمعة في اللغة العربية خطيب الجمعة الذي يخطب بعض الخطباء يمسك ورقة ويقول أيها الناس اتقوا الله وافعلوا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا. هذا يقرأ، هذا ليس خطيبا. Tahu khatib Jumat yang naik mimbar kemudian dia baca dari kertas, wahai manusia takwalah kepada Allah. Ini bukan khutbah Jumat sebenarnya. لكن خطيب الجمعة يفعل هكذا أيها الناس اتقوا الله. Tapi sebenarnya khatib Jumat yang benar bilang gitu. Hadirin jamaah sedang Jumat yang berbahagia, takwalah kepada Allah gitu. إذن الخطيب الذي يستخدم النبرات، النبي لما أشيع أنه قتل في المعركة. Ya, maka ketika seorang berbicara harus menggunakan nabr biar bisa menyampaikan apa yang dia mau sampaikan. Ketika Rasulullah sudah ada kabar beliau sudah meninggal di dalam perang itu. هل جاء بسيدنا عثمان بن عفان؟ سيدنا عثمان كان صوته مثل صوتي. Ya, apakah Rasulullah suruh Sayyidina Utsman yang umumkan kepada sahabat? Suara Sayyidina Utsman sama dengan suara beliau, sangat rendah. لا، لكنه أتى بصوت غليظ كبير أيها المسلمون لم يمت رسول الله. Ya, tapi Rasulullah itu suruh siapa yang mengumumkan bahwa Rasulullah belum meninggal? Seorang sahabat yang suaranya gede, wahai para sahabat, Rasulullah belum meninggal gitu. Biar sesuai dengan apa yang Rasulullah mau sampaikan kepada sahabatnya. في اللغة العربية في هناك عدة أساليب، هذا لا يظهر إلا بالهيئة. النبر هيئة فهي تبرز الكلام. Ya, dalam bahasa Arab itu ada banyak cara berbicara. Kita tidak bisa membedakan antara cara dengan cara yang lain itu kecuali dengan keadaan suara. مثلا واحد يقول إيه وبشر الذين آمنوا، بشر الذين، هو لم يقع في تشكيل خطأ. واحد الذي كان يقرأ بالأمس وبشر الذين، بشري هذه أنثى، لكن وبشر الذين يا محمد، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. Seperti kalau ada orang baca wabashiril ladzina amanu, bashiri itu artinya wahai si wanita bergembiralah. Tapi kalau ada orang baca wabashiril ladzina amanu, artinya wahai Nabi Muhammad bergembiralah kepada orang-orang beriman. يبقى هذا نبر. Itu gara-gara suara. شكرا. Ya, mutur suwun. Silakan Bu. Udah lagi.
هذه معلومة ب600,000. Ini harganya 600.000 Bu. Ya Ustadz, berarti bisa disimpulkan ya bahwa nabar itu penekanan kalimat yang ingin disampaikan ya dalam kalimat tersebut. Terus yang kedua, berarti bolehkah tadi ya nabar itu kita baca dalam Al-Quran ya, walaupun tadi pendapat pertama itu kan ulama itu tidak harus dilaksanakan ya dalam Al-Quran, tapi ketika kita melakukan di ayat manapun itu bolehkah? Iya. Iya. Itu pertanyaan baru atau sudah memastikan atau kesimpulan itu dari kesimpulan? Iya. Baik, itu memang yang beliau sampaikan tadi. Jadi kita mengambil pendapat yang kedua bahwa nabar itu sesuatu yang penting, ya. Ya. Wis? Ya. Sudah? Ya. Ya. Baik. انتهينا خلاص. دعاء. شكرا. دعاء. الدعاء. السؤال الثاني. بمليون. شكرا يا شيخ. Alhamdulillah, ana ahadu tullab bimahad PTIK Jakarta. Ra'aituka takriban fi usbu' al-madi anta hadarta fi Mahdi University of Jakarta. Ini soalan ya Syekh. Asal awal soalain. بفلوس هذا. من فضلك. السؤال الأول قرأت كتابا في علم التجويد يعني في قراءة إشمام في سورة يوسف يعني في كلمة لا تأمن قيل في الكتاب المعنى في الكلمة لا تأمننا يعني الاستهزاء لمن يتكلم ويكذب يعني الإخوة يوسف لا تأمننا بمعنى الاستهزاء لمن يتكلم ويكذب. ما رأيك في هذا يا شيخ؟ والسؤال الثاني سأقوم إن شاء الله بالبحث في معهد عن الوقف والابتداء ولكن دراسة موضوعية خاصة للكلمة كلا وبلا ونعم. ولكن ما رأيك يا شيخ ما مشكلة في هذا البحث في علاقته بالتفسير؟ شكرا. السلام عليكم. لا أنا فهمت. السؤال الأول لا تأمننا، هذه أصلا كلمة تأمننا من الأمن. Jadi kata la ta'manuna, fokus Bu, fokus. Kata la ta'manuna itu, kata ta'manuna itu minal amn, keamanan. فهي لا تأمن، اللام هنا ليست ناهية. Kata la ta'manna, la itu bukan melarang. تفهم؟ لأنها لو كانت ناهية تكون جازمة. Ya, kalau itu la itu artinya melarang, berarti kata ta'manna itu jazimah, majzum. فقلنا لا تأمن على يوسف كانت جازمة، وهنا المعنى فاسد لو قلت المالك لا تأمن بالجزم. Ya, berarti kalau la itu larangan, berarti bacaannya la ta'manna dan itu artinya sudah tidak benar. المعنى لماذا لا تأمننا على يوسف؟ لماذا تخوننا؟ أي أنت لماذا لا تعطينا يوسف؟ لماذا لا تعطينا الأمن؟ Tapi artinya kenapa Anda wahai ayah mengkhianati kita untuk kita mengambil Yusuf untuk jalan-jalan sama kita? Kenapa tidak memberikan aman kepada kita? Tidak merasa aman terhadap kita? Kenapa mengkhianati kita terhadap Yusuf gitu? السؤال لماذا بقى نزعنا الضمة؟ Kenapa kita angkat dhammah? أولا قيل لكثرة توالي المتماثلات ميم نون نون. Ya, pendapat yang pertama berkata kita angkat dhammah karena ada beberapa hal yang sama, seperti mim nun nun, itu nun sama nun itu sama, dua huruf yang sama. هذه ربما تكون صحيحة. Bisa jadi benar. الرأي الثاني أن تأمن نزع الحركة يدل على السرعة، لأننا في اللغة العربية إذا أردنا أن نسرع نتحلل من الحركات، وكأن نزع الحركة
يدل على خفة الفعل، وخفة الفعل معناها أنه يقول لأبيهم يعطون الأمن لأبيهم، لماذا لا تأمنا على يوسف، وكأنه فعل يسير. Naz'ul haraka itu, angkat harakat itu dalam bahasa Arab itu artinya kita melakukan salah satu perbuatan dengan cara cepat. Maka harakat dhamma itu diangkat seakan-akan tafsirnya di sini atau artinya di sini mereka mau cepat-cepat mendapat keamanan dari ayahnya terhadap Yusuf untuk pergi bersama mereka. Jadi mau perbuatannya cepat-cepat terjadi gitu. يبقى علتين. أما العلة التي ذكرتها ليست صحيحة. Tetapi ilah yang antum tersebutnya itu tidak benar. أما الدرس الذي تريد أن تحضر فيه الرسالة الماجستير والدكتوراه في بلى وكلا ونعم، فهذا كتب فيه مكي القيسي رسالة عن كلا ونعم وبئس، وهذه موجودة، رسالة موجودة للإمام مكي القيسي وموجودة في كتب الوقف باستفاضة، ولكن هذا بحث يعني كبير وضخم ثقيل، لو لم تكن متمكن من العربية سيكون عليك ثقيلا جدا. Kemudian tentang judul tesis antum itu tentang kalla bala na'am itu Al-Imam Makki Al-Qaisi sudah buat buku yang sangat jelas, tapi itu benar-benar sangat berat bagi antum jika antum tidak lancar bahasa Arab sebesar-besar mungkin. Maka kalau antum bisa silahkan aja, kalau tidak bisa cari judul yang lain gitu. Syukran. Itu nasihat dari beliau. Ya, doa bersama ya. Allahumma lakal hamdu ya arhamar rahimin. Allahumma inna abiduk banu abidik banu imaik nawasina biyadik ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. اللهم ذكر ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم ألبسنا به الحلل وأوردنا به الظلل وأسكننا به الفردوس إنك على كل شيء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه. أخيرا أشكر الأستاذة سهر تتيك وأستاذتنا والأستاذ محمد فكري على أن يسرتم لنا هذا اللقاء. فمجالس القرآن الكريم كلها ذكر وتحفها الملائكة ويذكرنا الله تبارك وتعالى فيما عنده، وهذا شرف أن الله يستخدمنا لذلك. فاللهم تقبل منا هذا، وإن شاء الله أراكم في زيارة قادمة وكتاب آخر، ولا ننقطع عن العلم أبدا، فعلوم القرآن شريفة لا تنال إلا بالدعاء. هذا وجزاكم الله خيرا. Pada akhirnya beliau mengucapkan terima kasih kepada Ustazah Ustaz Muhammad Fikri yang sudah kasih kesempatan untuk beliau datang ke sini mengajar buku ini. Dan beliau sampaikan juga bahwa sebaik-baik majlis itu adalah majlis ilmu dengan Al-Quran, dan itu yang tinggikan derajat kita semua. Dan semoga suatu hari kita bisa
beliau maksudnya datang lagi dari Mesir, insyaallah berkunjung lagi, bisa belajar bersama-sama lagi. Dan walaupun kita akan pisah sekarang, tapi suatu hari bisa akan ketemu lagi insyaallah. Sering saya bilang, itu dari saya, sering saya enggak, itu yang mau sampai sekarang itu sudah selesai. Kalau dari saya itu setiap berpisahan pasti ada pertemuan, bukan setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Jadi kita akan pisah sekarang, tapi suatu hari akan ketemu lagi, walaupun bukan di dunia, tapi akan ketemu di surga. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau foto sama beliau silahkan. Iya, maksudnya enggak. Ya. Silakan yang foto, silakan.